چلو بیٹا ان کے نا کیا حال ہے ان کا؟ میری آواز اوپن کر لو ذرا. جی آ رہی ہے آواز. ہاں کیا حال ہے بیٹا؟ کیا نہیں ہاں بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ بابا جی ابھی تو صورتحال اسی طرح ہی ہے میری. وہ ایک آپ نے گردے کا بتایا تھا، اس میں دوبارہ درد آئی؟ یہ درد دن میں ایک آدھ دفعہ ضرور ہوتا ہے. وہ جس میں انفیکشن تھا. انفیکشن والے گردے میں بھی آج درد تھا، اور اس کی وجہ سے کل کے آج مجھے بخار بھی تھا. اچھا ابھی میڈیسن لے کے اجوان بھی لے کے آئی ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ پاک کر. بی بی اپنا دم کرو، آپ دم کرو بیٹا. مولانا محمد والے محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والے محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ سیدنا محمد اللہم سیدنا مولانا محمد والے محمد سیدنا مولانا محمد والے محمد سیدنا مولانا محمد والے محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والے محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والے محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والے محمد. دیتا پیرو سامنے نوے ویلا بڑا راز بروسہ رکھتے یقین کو بتا کر ملدی ذات پاک دوار رسول پاک دے مندرہ للمرتضادہ خدا پیرو سارے ٹالے احمد مشکل کفانو کرے ہٹر کوفتوں بے پرواہ چلے ہر بار علم دے تلوار تو لے بچا یا علی یا علی یا علی یا علی تیرے نام پکاروں آٹم ہر گھڑی یہ دشمنوں نے لگاؤ چوٹ لا الہ دی چلاؤ الا اللہ دتی ظالم جابر دی نہ کربتے کاتبا ایک دماغ بعد اس کا وش واج دے کو قدم اس کے تول ٹکا کے لٹا سایہ پھر موت ایک جھٹکا شدید لگا ظالم جابر کافر تے کہے ڈائے نالی مرتضادہ مار بگاؤ سارے جگت بھگت سگت انومان کو باندھو ہر پہلوان دیوی دیو جن شیطان کے بار کو پس کرے دور بگاؤ قدم قدم پر گرتا سرتا مرتا جائے میرے علم اور عمل کی راہ میں جو بھی آئے مندرہ شالی دا جن کو چڑے لمزاد کافر موزی جادوگر کا ہار واٹ آئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کریگا جادو جنات موزی جادوگر کا کلیجہ لا الہ الا اللہ قوت الا باللہ العلی العظیم کی جگاری جادو جنات موزی جادوگر کو جلا کر راکھ بنائے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کی کمان سے دھاڑے لگا تیر چلا کے ہاتھ علی شیر جلی کبیر بکا کے موزی جادوگر کو کہوں دیکھا میرے پیر علی کے مدرے کا کمال یہی میرا خنجر یہی میری ڈھال کرم خدا سے دیکھتا جاؤں پیر علی کی کاری زر کی جوڑ کا تماچا مندرہ للمرتضادہ پل میں چار کارد مار سودیش بھارت پاگل جربی دیوے اڑا رنگ زہر کیڑے سکولے لاوے بھات ددری مروڑی پتی ہر غدو دیوے جلا طالب جو مطلوب نو کی تصویر ملا روک تو سب جھٹک دیسی پل میں دیوے ملا گئے بچے بھولے بسرے کو دل کھور کھینچنا توڑے ہر نوسط بندش وقت دل دماغ علم سو کاروبار دے کھولے رزق مخلوق تے تصویر خلق دی ہارا علم عمل نبو شکوب دلا کھولے دل دماغ کرے ہر گھر کا بات دیوے جدار میں داندی نارا مارا لیتا یا علی یا علی یا علی یعنی جادو کرتے نگری دیکھا تو بات آ رہے اس کی تولٹی تے پلٹا کلام زبان کو اس کی بنچی آتے زمین میں دبا لاوے لے جادو ٹونا پر ناز نظر باتا چراوے رنگ ایتل کرسی تے نال مارے جندرا ساتھ جادو کرانے والے کو کاری ضرب لگا سانسے اس کی روگ جھٹ پڑ دے خاک میں ملا نال خیال تکا جس نے وجہ نقصان کرتا لا علی المرتضادہ ہر میدان دے میں کڑکا پائے والے پڑ پکا جس نے کڑک لوتا رنگ دے میں بٹا یا علی یا علی یا علی میری مدد کا دھوئی پھر محمد اسماعیل نظامی دی کوکا خضر کو آئے نو نال میں تر الیاس یا علی یا علی سنو فریاد مولا علی مشکل کچا علی وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیتا پھر استاد میں نے علم پڑھا رہا بہت سارا یقین کو بتا کر اللہ دی ذات پاک دے دوار رسول پاک دے مندرہ للمرتضادہ ہوتا پھر استاد ٹالے ہر مصیبت مشکل طوفان کرے ہر کو تو بے پرواہ چلے ہر بار علم دی تلوار تو لے بچا یا علی یا علی یا علی تیرے نام پکاروں ہر دم ہر گھڑی گھیرا دشمنوں نے لگاؤ چوٹ لا الہ دی چلاؤ الا اللہ دتی ظالم جابر دتی نہ کاروبار دے کا تباہ ایک دماغ بعد اس کا وش واج دے کو قدم اس کے تو الٹی کاٹ دلتا سایہ پھر موت ایک جھٹکا سے دے لگا ظالم جابر کافر تے کہے ڈائے نال المرتضادہ مار بگاؤ سارے جگت بھگت جگت ہنومان کو بند وارا پہلوان دیوی دیو جن شیطان کے بار کو پاس سے پہلے دودھ بگاؤ قدم قدم پر گرتا سرتا مرتا جائے میرے علم اور عمل کی راہ میں جو بھی آئے مدرہ شالیدہ جن کو چڑے لمزاد کافر موزی جادوگر کا ہار واٹ آئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کریگا جادو جنات موزی جادوگر کا کلیجہ ہلائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چگاری جادو جنات موزی جادوگر کو جلا کر رکھنا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کی کمان سے نادے لگتی چلا کے ہاکل شیر چلی کبھی بکا کے موزی جادوگر کو کہوں دیکھا میرے پیر علی کے مدرے کا کمال یہی میرا خنجر یہی میری ڈال گرم خدا سے دیکھتا جاؤں پیر علی کی کاری سر بھی چھوڑ کر تماشا مندرہ للمرتضادہ پل وچارتا تھا مرد سوزش وارث بادر جربی دیوے اور آٹم زہر کیڑے سکولے لاوے بھا ددری مروڑی پتری ہر قدو دیوے چلا طالب مطلوب نو کی تصویر ملا روک تو سب جھٹک دیسی پل میں دیوے ملا گئے تو اچھے بھولے بسرے کو پھر بور کھینچلا توڑے ہر نوسط بندش بغت دل دماغ علم سو کاروبار دے کھولے رزق مخلوق تے تذکرے خلق دی ہارا علم عمل نو بخش خوب جلا کھولے دل دماغ تے کرے ہر گھر تو آگا دیوے جدار میں داندی نارا مارے لیتا یا علی یا علی یا علی یا علی جادو کرتے نگری دیکھا تو بتا رہے اس کی تولٹی دے پلٹا کلام زبان کو اس کی بنچی ہے زمین میں دبا لاوے لے جادو ٹونے کا نام نظر بنتا چڑھاوے رنگ ایتل کرسی تو لال مارے جندرا ساتھ جادو کرانے والے کو کاری ضرب لگا سانسیں اس کے روز آگ ملا نکال تکا جس وجہ نقصان کرتا لا علی المرتضادہ فریاد مولا علی اللہ محمد رسول اللہ پھر استاد میں نے بڑا رکھ لو سر یہ کہ ہماری ذات پر بات سنے پاک دی منہ میں ٹالے ہر
शिवा बोल कर तड़प पर अपने हाथ हम देख कर वाद ले बचा याली 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 तेरे नाम पुकार वादा मार खड़ी तेरे दुश्मनों ने लगा छोटा ला दी चलाओ इल्ला ला दी जालिम जापर दी ना करो बात कर तबा लेकिन दिमाग बाद उसका होश वाय देवे हुआ कदम उसके तोड़ दिखा दे साया फिर मौत झटका शदीद लगा जालिम जाबर का फते कह ढाई नाले को ज्यादा मार भगा सारे जगत भगत जगत हनुमान को लंडो हरा पहलवान देवी जो जिन के बाप पर से पहले दूर भगाओ कदम कदम पर गिरता चढ़ता मरता जाए मेरे इल्म और अमल की राह में जो भी आए मुद्रा चाली का जिन को प्रेम और का मुझे जादूगर का आरवा डाकुल वल्लाह वाहिद अल्लाह उसमा लम याली कलम योला दुलम यकुल्ला आहत करे से जादू के नाथ मुझे ले जा हला ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल ली लजीम की जगह जादू के नाथ मुझे राब ने तो उस मालिक क्या से लाइन नास मिन शर अलवास वासिल खना सल्लती है वजो इस सूर्य नाथ में जता नाथ की कमाल चलाने का तीर लगे हाथ के गले कभी कभी मुझे जादू का देखा मेरे के तेरे बात ये मेरे लिए मेरे हुआ से देखता जमीर अली कली जोड़ कर मैं डाल ज्यादा पर चार मार सोच बात पे बड़ा रंग इस मुलाकात बड़े बच्चे तेरा उठा जा मोदे थोड़े हाथ बंदिश दिल दिमाग के इनको तरफ को ले नो तेरे अलग है इल्म अमल मजबूत दिला को दिमाग तो अगर इसके घर में बना लिया या ने पता के तोड़ी में उल्टा काज बात को कोई बन जाते नहीं में वाला हम आवे रंग है तो तंग में इतना सोच के जदू पुराने वाले को कारीगर जाट पर देखा में मिला नाल ख्याल रखा जैसे हो जानो सब दाखिल मुर्तजादा हर मैदान में टको आए वाले पर फुकन बड़ा होता रंग बटा याली 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 मेरी बात का रोई में इस्माइल ने राती फुका फिर जबान में कर लिया याली याली सुना फिर मैं मशल खुशहाली बहाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व मौलाना मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बीबी को बताओ कि अपना नकाब कर ले, सब ठीक है। अच्छा, तो दूसरा ना, इसके गुर्दे पे आप हाथ रखो और गुर्दा मुझे हाथ रखा हुआ नजर आए। पहले इनको बताओ ये नकाब कर लें, कपड़े से कर लें। और आपने इसके पहले दाएं गुर्दे पे हाथ रखना है, फिर बाएं गुर्दे पे जो है ना, ठीक है। आप हाथ रख लेना। हाँ, ये हाथ रख ले, कोई भी बंदा हाथ रख ले, मुझे वो हाथ नजर आए, बस हाथ रखा हुआ गुर्दे। पीछे बैठो, पीछे बोलते थे हाथ। चलो जैसे लेट जाए, कोई बात नहीं, लेट जाए, ऊपर कपड़ा ले ले, उसमें क्या है। लेट जाए बेहतर है, बल्कि लेट जाना। जरा हाथ रख ले। आप अच्छी रखे ना हाथ। हाँ रख ले, इनमें कोई बस मुझे हाथ नजर आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। काला कीड़ा करबला सारा माचरे ते सदका सन हुसैन दा विच कीड़ा सड़ मरिया बीबा दी खाकी फरेरा वे छोड़े बदेरा वे जड़े जड़े मुल्ला चढ़े बरकत फिर उस्ताद दी नाल खुदा मेरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विच कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा इसदी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे रुई बस समुंदर दी काला कीड़ा करबला सारा माचरे ते सदका सन हुसैन दा विच कीड़ा सड़ मरिया बीबा दी खाकी फरेरा वे छोड़े बदेरा वे जड़े जड़े मुल्ला चढ़े बरकत फिर उस्ताद दी नाल खुदा मेरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विच कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा इसदी खबर लियावे पानी सुन बलावे रुई बस मंदर दी काला कीड़ा करबला सारा माचरे ते सदका सन हुसैन दा विच कीड़ा सड़ मरे बीबा दी खाकी फरेरा वे छोड़े बदेरा वे जड़े जड़े मुल्ला चढ़े बरकत फिर उस्ताद दी नाल खुदा मेरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विच कैफी नबी सारे हाक मारी जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा इसदी खबर लियावे पानी सुन पड़ बलावे रुई बस मंदर दी काला कीड़ा करबला सारा माचरे ते सदका सन हुसैन दा विच कीड़ा सड़ मरे बीबा दी खाकी फरेरा वे छोड़े बदेरा जड़े जड़े मुल्ला चढ़े बरकत फिर उस्ताद दी नाल खुदा मेरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विच कैफी नबी सारे हाक मारी बेस जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा इसदी खबर ला पानी सुन बद रुई बस मंदर दी काला कीड़ा करबला सारा माचरे ते सदका सन हुसैन दा विच कीड़ा सड़ मरे अब्बा दी खाकी फरेरा वे छोड़े बदेरा वे जड़े जड़े मुल्ला चढ़े बरकत फिर उस्ताद दी नाल खुदा मेरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विच कैफी नबी सारे हाक मारी बेस जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा इसदी खबर ला पानी पड़ लावे रुई बस मंदर दी बीबी देखे हाथ उठा के देखे दर्द है गुर्दे में इस गुर्दे में पथरी है उसमें हलचल मचना शुरू हो गई है। अच्छा नहीं, जिसमें दर्द इन्फेक्शन है दाएं गुर्दे में देखे आपने बताया था कि दर्द है चुभन हो रही है, अब चुभन हो रही है। अच्छा चलो
ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾਂ ਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵੇ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲਾਵੇ ਪਾਣੀ ਸੁਣ ਪੜ ਬਲਾਵੇ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾਂ ਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵੇ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲਾਵੇ ਪਾਣੀ ਸੁਣ ਪੜ ਬਲਾਵੇ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਮਾਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੇ ਛੋੜੇ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਪੰਜ ਪੜ ਬਲਾਵੇ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸੁਣ ਪੜ ਬਲਾਵੇ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸੁਣ ਪੜ ਬਲਾਵੇ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦਰ ਦੀ बीबी देखे दाएं गुर्दे में दर्द है अभी आपके दाएं गुर्दे दर्द है जी है ये है दाएं गुर्दे में दर्द है जी है अभी दर्द सीधे गुर्दे में जिसमें इन्फेक्शन है इसमें टेंशन उसमें है ये क्या है हाथ रखें इसके ऊपर हाथ रखें काला गुर्दे के ऊपर हाथ हाथ गुर्दे के ऊपर हाथ रखो हाथ से ऊपर से रख ले गुर्दे ऐसे पीछे ऊपर से रख ले हाथ रख लो ऊपर रखो ऐसे रख ले हाथ अपना रख लिया ये रख ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾ ਚੜੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਜੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸੜਦਾ ਫਿਰ ਬਸਵੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾ ਚੜੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਵੇ ਪੰਡ ਪੜਾ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦੀ ਕਾਕੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਭਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਲਾਵੇ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਵੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ ਪਲਾਵੇ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਬੀ ਬਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਜੜੇ ਮੁੱਲਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ ਪਲਾਵੇ ਦਰੂਈਓ ਬਸਵੰਦਰ ਦੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇखे दर्द रीढ़ की हड्डी में चला गया रीढ़ की हड्डी चला गया अब जाना दूसरी तरफ आके इंतजाम करता है अब बीबी आप दूसरे जिसमें पत्थरी है उस पे रखे ये दर्द बंद हो जाएगी रीढ़ वाली भी बंद हो जाएगी इंशाल्लाह दूसरे जिसपे पत्थरी है ना सामने से रख ले आप पेट के ऊपर चलो ऐसे कर लो ठीक अमीन दामर भी रखे ले जाओ محمد بس رسول بس علی شریف خدا بس رس بیبی اپنا پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام زبردل بس ماننا بس خدا بندہ یا بس محمد بس علی شریف خدا بس بیبی اپنا پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام زبردل بس ماننا بس خدا بندہ یا بس محمد بس علی شریف خدا بس حضرت بیبی اپنا پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام زبردل بس ماننا بس خدا بندہ یا بس محمد بس علی شریف خدا بس بیبی اپنا پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام زبردل بس ماننا بس خدا بندہ یا بس محمد بس علی شریف خدا بس بیبی اپنا پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام بس ماننا بس خدا بس یا بس محمد بس چہرہ بس رضی اللہ پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام بس ماننا بس محمد بس علی شریف خدا بس بیبی اپنا پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام زبردل بس ماننا بس خدا بندہ یا بس محمد بس علی شریف خدا بس حضرت بیبی اپنا پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام زبردل بس ماننا بس خدا بندہ یا بس محمد بس علی شریف خدا بس حضرت بیبی اپنا پیغمبر بس رسول اسلام بن داؤد اسلام زبردل بس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ذات البلاء والوباء والكاتب والمرد والعلم اسم مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد الارض والعجم جسم مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم
شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافل الابرار اسم الم جبيل الشمس شفيع المصائب الجود والكرم والله واسم جبريل القادم والبراق مركب والمراج سفر سدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود مجد سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ليس الغريبين رحمة للعالمين مراد المستقين شمس العارفين افراد الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید الثاقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کا حسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ابو مولا الثاقلین نبی القاسم محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ نورا من نور اللہ نورا من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمال بارک اللہ بکمال کا شفت جاب جمال حسنت جميع کے صالح صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا پیر استاد میں علم پڑھا اکبر اثر عبد کو یقین ودا کرم اللہ دی ذات پاک دا رسول کریم دے مندر الموت زیادہ خدا پیر استاد ڈالے اور مصیبت مشکل طوفانوں کرے ہر خوف تو بے پرواہ چلے ہر وار نہ علم تیر تلوار طول بچا دے دے تار مدان دی نارا مارا گدا یا علی یا علی یا علی پالے میں چار داس باز بیماری دے ڈاڈنگ زار کیڑا تو بولے لگے بعد دری بنوڑی پتری ہر تو دے جڑا طالب تو مطلب نو جڑ پڑ دے ملا غالب جابر دی تینا کاروبار کرے تو بات تھوڑے ہر بندے شنو صد باغ تلم سو کاروبار دے کھولے رزق مخلوق تے تذکیر خلق دی ہر رائل موبائل بچے کو بھی کھڑ دل دی بات تے کرے کر گیپ تو آگا لاوے لیپ جادو ٹوڑا خراس رات بات چڑھا ورا قتل کسی دا نال مارے جندرا ساتھ دا نال خیال تک کسنو جان سان کتا نال علم تو زیادہ ہر مدان دے کر کا پائے کو پڑ پھوکا بھائی پانچ جسنو کھڑا کلوتا رنگ دے دے وکا یا علی یا علی یا علی یا علی کو کا کھوا دے جانو پڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم کا خدا کا درود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردان چلے دور لگا بے بات تو سارے آپ انشاءاللہ بعد مقتضى اللہ کے نام لیتا تھا یہ تو للہ کی ڈالے سیدھا الحمد للہ کے پتہ ربو شمشی لے گا لیلا پہ قرآن کٹا سال کا قرآن کرنے تھا 10 میں پڑھا قرآن میں ربی ناس کی کمانا صفائی یا المزمل تین غزرت ان کو ضرب کیلا مومنین کمر باندھ کر تارو کڑا اللہ الہ جبرائیل کو بلا ما بدر نکل بھی تمہارا کہتا کہ جلدی سے میرا پاس نے کون تو ادھر یا علی جا من الظالمین یا کا یہ بدو مطلب محمد جس میں آدم پڑھ کر کوئی تو خواجہ غرض کرنے سب نبی کے یاد تک بات کے ذرا بیٹھ کو بلا چڑے میو دین جو بسوں کے بادشاہ مدد پریشا کر کے والے کتب کو بلا آدم تو نبی ذکر شیش کا بتا یہ کرتے ادریس نالیوں سے بھی دامن موسی تراج اتر میں سب بکر سنجیل نال حضرت یونس کو نال سلیمان بھی زبور داؤد آ گیا توڑ تو چڑھے حضرت ابراہیم تو چڑھے سب مسلم مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو سارے انشاءاللہ پتہ کفر کے بلی ساتھ رستوں میں کام تھا محمود کو کیا کہ جن اشارہ بستوں در بشدر شاہ شرم کو بعد لا جس رات گرو برا کرات گولی کافر کو پاک جل کو پکر ہم کو بلا سیدھا بلا پکر ہم کا سوا ڈاکٹر کو کیا کہ لنکا میں رہتا تھا 12 امام نال حضرت نیاز چڑھ دا جو کہ اس میں رام چندر کو قید کرتے دانت بھیم سینی سر ماؤ کو پکڑا دونوں جماری کال کا پکڑ دانت میں تو باج اللہ کو نام نے چمار میں دارا رنگتے بتانا پکڑ سب دیکھیوں کو بلا نار تو سب جو گیا کول کو زنجیر پا پیر سب کو قید کرتے جنتر کی تار پان سب نار دیا آجا تو مسان کل سب جڑیوں کو کالے ان کو کیا بیٹا کو پکڑ لا لو بات بات کرتا تو بندر سب کو بات کرتے کنتر کو پیش پاج کو کھاگ پا جادوگر کو گھاٹ پہ لیٹا جادو کرانے والے کو پلٹ کے چھوڑنا سید احمد کبیر صاحب ڈیروں کو مدار 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 ناتا پھر سب کو بادل بادشاہ کی ویس صاحب کو کیا کسورلا کی طرف جا پانوس کے بغیر بار ڈانگ سبھی چیز کا حضرت سلیمان بیٹھے تک پر سبھی پر ایک طرف جاتے جن پاری بہت بلا سبھی جڑے لوگ بادلا سائے میں سب کو باندھ جو گئے بات میں نظر اور پٹار کو پلک میں ہٹا بیماری سب دفع کر وید بار بسم اللہ سرانگ ناسلا اپنا پہ کو جگہ زیادہ سوچے شارس کے ڈس پورے دعائی للموت یہ مشکل کشا مشکل سبھی حل کر تو مشکل کشا تو آج دربا تو ہے شیر خدا بیٹھا تیرا ڈنکا تو ڈنگے کی چوٹلا مرد میری تصویر بادشاہ بندوں کا تو سب باندھ کرا دیتا تلوار کو سب باندھوں کو بادلا تیار جو زمین میرا ظالم دی عزت شہرت دولت صحت کو بادلا داتے جگہ دے بٹا شاہ ضرور والی گاڑی طرف لگا کہ لارسو دے گاڑ تے شاہ کی تالی دے اندر کام دے شاہ پہ چیریا ربا دو کی بٹانا کے دلو پاوڑا راہ دے اندر مک جاون بٹا یا شاہ عبدال قادر جیلانی شاہ لیلا مدد کو فیس بل بندے شروع کر بٹ پہ اٹا وقت کی تو کر اور بلاک دے باس میں سبھی گل کر کو کہہ دلا عقیدہ حق دے دلا طالب پر مطلب گاڑلا روٹا گواچا مطلب دے پال میں کہہ دلا میرا پیر استاد میری مدد کو میرا پیر استاد میری مدد کو میرا پیر استاد میری مدد کو رضا کو الحمدللہ رب العالمین آمین آمین آمین
ਬੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਕਰੋ। देता फिर उस्ताद मैंने कहा इल्म पढ़ा रख भरोसा रखते यकीन को खुदा करम अल्लाह दी जात पाक दा द्वारा रसूल पाक दी मुद्रा ले मुतजादा हुदा फिर उस्ताद काले हर मुसीबत मुश्किल तूफान करे हर डर को तो बेपरवाह चले हर वाले इल्म दे कर बात ले बचाई या अली तेरा नाम पुकारूं हरदम हर घड़ी गिरा दुश्मनों ने लगाओ चोट ला इला दी चलाओ इल्ला अल्लाह दी जालिम जाबर दी ना कारोबार दे कर तबा दिल दिमाग बाद उसका होश वाज देवे को कदम उसके तोड़ टिका चलता साया फिर मौत झटका शदीद लगा जालिम जाबर काफत कहे डायन आलिम मुतजादा मार बगाओ सारे जगत भगत सगत हनुमान को बंद हो रहा पहलवान देवी देव जिन शैतान के बाल को पर से पहले दूर भगाओ कदम कदम पर गिरता सटता मरता जाए मेरे इल्म और अमल के राह में जो भी आए मुंद्रा शाली तजन बहुत चढ़े लमजात का पर मुझे जादूगर का हर वाट है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद करने से जादू जिन्नात मोजी जादूगर का कलेजा ला इलाहा हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली यल जिन की चंगारी जादू जिन्नात मोजी जादूगर को जलाकर राख बनाए कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास की कमान से नादे लिकतीर चला के हक अली शेर अली का वेद पका के मोजी जादूगर को कहूं देखा मेरे पीर अली के मुद्रे का कमाल यही मेरा खंजर यही मेरे डाल करम खुदा से देखता जाऊं पीर अली की कारी जर की छोड़ कर तमाशा मुंद्रा ले मुतजादा पल विच हर दाद मार सोजिश वारस वादा चरबी देवे उड़ा दम जहर कीड़े पर नवे बात हदरी मरोड़ी पत्री हर को दूध देवे जबा पर नवे बात हदरी मरोड़ी पत्री हर को दूध देवे जबा तालक तो मतलब नौ की तस्वीर मिला रोक सब झटक देसी पल में देवे मिला गए गवाचे भूले विषय को फिर फोर खेचना तोड़े हर नौसत बंदिश बग दिन दिमाग इल्म सु कारोबार दी खोले रिस्क मखलूक ते तस्करे कलग है हर इल्म अमल नु बख्शे खूब जला खोले दिन दिमाग करे हर गायब तो आगा तेरे जितार में दादी नारा मारा ली याली जादूगर की नगरी देखा दबा तारे उसके तो उल्टी दे पलटा कलाम जबान को उसके बाद छह आते जमीन में दबा लावे ले जादू टूने खनास नजर बद चरावे रंग ऐतल कुसी दा नाल मारे जंदा हजार था जादू कराने वाले को काल ضرب लगा सांसे उसके रोज झटपट खाक में मिला नाल ख्याल तका जिसनो वो जान उसान खता नालिल मुर्तजादा हर मैदान देवे कड़का पा ए वाली फटफुका जिसो खड़ा करोता रंग देवटा याली मेरे मदद को धोई फिर मोहम्मद इस्माइल निजामी थी फुका खिजर खुआई नो नाल मेहतर अलियास याली सुनो बरियात बोला ली मुश्किल कुशाली भाग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इतना भी उस्ताद मैंने वही इल्म पढ़ा रख भरोसा रखते यकीन को खुदा करम अल्लाह दी जात पाक दा द्वारा रसूल पाक दी मुंद्रा ले मुतजादा होता फिर उस्ताद टाले हर मुसीबत मुश्किल तूफान करे हर डर खौफ तो बेपरवाह चले हर वार इल्म दी तलवार तले बचाई याली तेरा नाम पुकारूं हरदम हर घड़ी घेरा दुश्मनों ने लगाओ चोट ला इला दी चलाओ इल्ला अल्लाह दी जालिम जाबर दी ना कारोबार दे करता दिल दिमाग बंद उसका होश वाज देवे को कदम उसके तोड़ टिका चलता साया फिर मौत एक झटका से दिन लगा जालिम जाबर का पर कहे डायन आलिम मुतजादा मार बगाओ सारे जगत भगत सकत हनुमान को बंद हो हरा पहलवान देवी देव जिन शैतान के वार को पल से पहले दूर भगाओ कदम कदम पर गिरता सटता मरता जाए मेरे इल्म और अमल के राह में जो भी है मुद्रा चाली तजन बहुत चढ़े लमजात का पर मुझे जादूगर का हर वाट है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुफुवन अहद जादू के नाम मुझे जादूगर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली यल जिन की चंगारी जादू जिन मुझे जादूगर को जलाकर रखना कुल औज़ु बिरब्बिन मालिकिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु मिन जन्नत कमान से नादे वाले कुत्ते लगे अकल चले को मुझे जादूगर को कहूं देखा मेरे पीर अली के मंदिर का कमाल यही मेरा खंजर यही मेरी ढाल करम खुदा से देखता जाऊं पीर अली की कारी जर की छोड़ कर तमाशा मुंद्रा लिल मुतजादा पल विच हर दाद मार सोजिश वारस वादा चरबी देवे उड़ा दम जहर की देश पर लाए बात हदरी मरोड़ी पत्री हर को दूध देवे जला तालक ते मतलब नौ की तस्वीर मिला रोक टोक सब झटक देसी पल में देवे मिला गए गवाचे भूले विषय को फिर फोर खेचना तोड़े हर नौसत बंदिश बाग दिल दिमाग इल्म सु कारोबार की खोले रिस्क मखलूक ते तस्करे कलग दी हरा इल्म अमल नु बख्शे खूब जला खोले दिल दिमाग करे हर गायब होगा देवे जितार में दानी नारा मार ली याली मेरे नाम याली ये तेरा पुकारूं हरदम हर घड़ी घेरा दुश्मनों ने लगाओ चोट ला इला दी चलाओ इल्ला अल्लाह दी जालिम जाबर दी ना कारोबार दे करता दिन दिमाग बंद उसके होश होए को कदम उसके तोड़ दिखा चलता साया फिर मौत झटका से दिल का जालिम जाबर काफर से कहे डायन आलिम मुतजादा मार बगाओ सारे जगत भगत सगत हनुमान को बंद हरा पहलवान देवी देव जिन शैतान के वापस कटा दो कदम कदम पर मतलब मेरे अमल के राह में जो भी है मुंद्रा शाली तजन बहुत चढ़े लमजात का मुझे हर वाट है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद करने से जालिम मुसीबत के ले चलता हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली यल जिन की चरी जन्नत मुझे जादूगर जला कर राख बनाए कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास कहां से नादे लिकतीर चला के हक अली शेर चले कवेद पका के मुझे जादूगर को कहूं देखा मेरे पीर अली के मुद्रे का कमाल यही मेरा खंजर यही मेरे डाल करम खुदा से देखता जाऊं पीर अली के कारी जर की छोड़ कर तमाशा मुंद्रा ले मुतजादा पर विचार तक बात सोचिस वारस बात तभी दे उड़ा जंग दहर कीड़े पर लावे बात हदरी मरोड़ी पत्री हर को दूध देवे जला तालक मतलब की तस्वीर मिला रोक टोक सब देसी पल में देवे मिला बच्चे भूले बिसरे को फिर फोर खेचला तोड़े हर नौसत बंदिश बाग दिल दिमाग इल्म सु कारोबार दी खोले रिस्क मखलूक ते तस्करे खलक दिया इल्म अमल नु बख्शे खूब जला खोले दिल दिमाग करे हर गायब तो होगा देवे जितार में दानी नारा मार ली याली जादूगर की नगरी देखा दबा तारे उसकी तोड़ सीधे पलटा कलाम जबान को उसकी बंद छह आते जमीन में दबा लावे ले जादू टूने खन्नास नजर बद चढ़ावे रंग ऐतल कुसी दा नाल मारे जंदा साथ जादू कराने वाले को कारी ضرب लगा सांसें उसकी रोज झटपट देखो में मिला नाल ख्याल तक जिसमें वजन नुकसान का अली अल हर मैदान देवे कड़का पाए वाले पड़को को जितु खड़ा कलो तो रंग देवटा याली मेरी मदद पर धोई के मोहम्मद से निजामी दी कुका फिर कौन नाम है तर याली सुन तो बनी तक मुझे बनी बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद
محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم مردان شاہ علی ادھر دور سے لگا گئے بات پر سوال ہوئے آپ شاہ انشاءاللہ لا الہ پڑھا پیر مرتضی سنجو اللہ کیوں مالے گا تحیات للہ کی ڈھال رشاہ تالمدارہ کیفا فعال ربو کا شمشیر لے گا لی الاف قریش کے ٹال سنگا قل هو اللہ واحد گنیدہ 10 میں پڑھا قل اعوذ برب الناس کی کمان ہے سوا یا ایوہ المزمل ترکش میں تیر پابت تینی بس زیتون گرزاب کی علا مومنین کمر بند کر تیار ہو کھڑا لا الہ کو پڑھ کر ابریل کو بلا ما اسرائیل انتا میکائیل جی بسال سبحانہ کا اسرافیل جلدی سے پیرا پا انی کنتو اسرائیلیا اہلی دیدہا من الظالمین یا کل کا یا بدو محمد و محمد جس میں آدم پڑھ کر پشت میں ہوا تھا واجہ بیاس کرنے سا نبی کا یا تھا خواہی خضرائن جو بحروں کے ملا چڑے محی الدین جو غوثوں کے بادشاہ فریدی شکر گنج خواجہ کتب کو بلا آدم تھے نبی ہنو ذکر ہی تھا قبت حدیث حضرت یوسف بنال تھا موسیٰ ترائے شتم یا سبب گڑائی سمجھ اللہ حضرت یونس اللہ سلیمان پر اللہ اور چڑے حضرت ابراہیم اسماعیل تھا چڑے ہیں تھا مسلم محمد کا حکم تو دل پر صابر شہلا تھا کفر کے بلی ساتھ سبھی کم تھا محمود کو کیا کہ جو جنوں کا بادشاہ راول میں شندر شاہ شرف کا باندلا جس رت گرو گورکھناتھ وہ علی کافرا کاف آگا جس کا پکڑ رام بلا سیتا اللہ وگڑ رام کسی کا دیسر کو کیا کہ جو لنکا میں رہتا تھا برا امام اللہ حضرت لیا چڑھے تھا جو کہ اسماعیل اندر کو قید کر دیا ہنت بھیم سائن سرا مہو کو پکڑا لونا چماری کا پکڑ دھرت میں دبا جو اللہ کو نام اس کا رہا نانک سے مردانہ پکڑ دے بیاں کو لا نار دیو سبھی جوگنا کل کو دنجیر پا بہروں سب کو قید کر دیا جنتر کی تار بن سبھی نار تھی ہٹا جادو مسان کھیل سب جڑیاں کو لا کالے علم کو باندھ شاہ میڈے کو پکڑ لا الو بدن باندھ گنڈا تفید پا منتر سب کو باندھ سبھی تنتر کو پیچ پا جادو جل کو بھی مڑیا کی خاک پا جادوگر الٹی کھاٹ پہ لٹا جادو کرانے والے کو پلٹ کی چوٹ لا سید احمد کبیر سبھی ڈینوں کو باندھ لا سبھی باندھ مدار کے مدار کا عمل کا دور بنا لاکھ لا جلدی ہوئی اقلام شیخ محمد دیڑا جنہیں پیر تو آپ سبھی قید کر دیا ددری مروڑی سبھی کو دودھ بہ کے پالے میں اڑا ری بھائی ہم بھی پھوک میں دوڑا باشر کی گل گوگیا کا دور لا سپا سبھی دا گناہ کیا سپا کی زہر کی بڑا پھنس کے پکڑ اپنے ڈانگ سبھی کا حضرت سلیمان کا تخت پر سبھی پری کی طرف جاتے ہو جن بہت پری سب چڑیلوں کو باندھ لا سائے میں سب کو باندھ جو گئے بات میں رہا نظر اور پٹارک پلک میں ہٹا بیماری سب دفع کر ورد پڑھ بسم اللہ نظر اور پٹارک پلک میں ہٹا بیماری سب دفع کر ورد پڑھ بسم اللہ سوئے ہرانگ نس لب لبے کو جگا زہر سودش ویرس فادر چربی دے نظر اور پٹارک پلک میں ہٹا بیماری سب دفع کر ورد پڑھ بسم اللہ سوئے ہرانگ نس لب لبے کو جگا زہر سودش ویرس فادر چربی دے نظر اور پٹارک پلک میں ہٹا بیماری سب دفع کر ورد پڑھ بسم اللہ سوئے ہرانگ نس لب لبے کو زہر سودش ویرس فادر چربی دے یا علی المرتضی مشکل کشا مشکلیں صحیح کر تو ہے مشکل کشا تو ہے حاجت وا تو ہے خدا بیتا ہے تیرا ڈنکا تو ڈنکے کی چوٹ لا مدد میری پیر دستگیر بادشاہ بدو کو تو سبھی باندھے کھلا نیزہ اور تلوار گر سب باندھوں کو باندھ لا ہتھیار جو زمین میں رہا ظالم دیدہ شہرت دولت صحت کو باندھ لا کھڑا کھلوتا بھونتے گرا نہ تھی جگوں دے بٹا شاہ دورا ماری کاری درب لگا کیل ہر سودے کھاڑتے وچھا ایک تالی دی اندر کام دے وخا وچ ویری یارا پا ادوب دی بھا وٹڑ کھی دلوں پون حال ترے دی اندر مک جامن وٹا یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ 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 بندہ شروع جھٹ پٹ میں ہٹا بند وقت کتا کار پھیل پھوڑ دے کھلا گنڈ کی بات سے سبھی خلق تو کھینچلا حقیدہ حق دے دلا طالب اور مطلوب کو حکم کی گنڈ لا بچڑے بگڑ سب دفع کر جھٹ پٹ دے بلا اور اٹھا گواجہ مطلوب پھیل کھینچلا میرا پیر استاد میری مدد گوا میرا استاد میری مدد گوا میرا پیر استاد میری مدد گوا میرا پیر استاد میری مدد گوا میرا پیر استاد میری مدد گوا رضا کو کہو الحمدللہ رب العالمین آمین آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم جی بیٹی کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کے گردوں میں کیا محسوس ہو رہا ہے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے اور پتری ہو رہی ہے جی دل ہو رہا ہے ریڑھ کی ہڈی میں کیا ہو رہا ہے درد ہے درد بھی ابھی 5-10 منٹ میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا اگر نہ ہو تو مجھے کال کر لینا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک تو پتھری والی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے گردے میں کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو گردے میں محسوس چلو ٹھیک ہے اللہ پاک کر فرمائیے گردے میں ہیٹ لگ رہی ہے گرمائش ہو رہی ہے گرمائش ہو رہی ہے ریڑھ کی ہڈی میں درد جی 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 اللہ اور پاک کر جب فرمائے بابا جی جب امین نے دم ڈالا نا تو ان کے سر میں شدید درد شروع ہوا ہے نا یہ ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ جو گرمائش پہنچی ہے نا یہ انشاءاللہ پتھری یہ سڑ گل جائے گی نکل جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا جائے گی یہ
اور دوسرا بابا جی جو یہ ہے نا بھائی نظر بد کی شکایت تھی نا وہ آج ان کی ختم ہو گئی اللہ ہے. پاک جیسے ہی امین نے دم ڈالا نا تو وہ ایک دم سر کی طرف درد شروع ہوا اور جباہی شروع ہوئی ہے. پھر آپ نے جب دم ڈالا تو ان کے نا سیک پہنچنے لگ گیا اور وہ جو درد تھا وہ ریڑھ کی ہڈی میں پہنچا. وہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی یہ اٹھ کے چلیں پھریں گے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ضرورت نہیں محسوس ہوگی ان کو دم کی. ٹھیک ہو جانا ہے جو ہے نا اس سے ایک کی وجہ سے. باقی ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. ابھی ٹھیک ہو جانا 2-3 منٹ میں. ٹھیک ہے بیٹا میں نے اور بھی دم کرنا ہے. ٹھیک ہے اللہ پاک کر فرمائے. ٹھیک ہے جی بابا جی اللہ حافظ.